أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ جی ہم 16 پارے کا آغاز کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ آدھی منزل تو ہم نے کراس کر لی ہے، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اگلی آدھی بھی ہمارے لیے آسانیوں والی رکھیں، آمین ثم آمین۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ جی۔ آج ہم سورۃ الکہف کی آیت نمبر 72 سے اپنے اس پارے کا آغاز کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے کہا کہ کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہنے پر صبر نہیں کر سکیں گے؟ موسیٰ بولے اگر اب میں آپ سے کوئی بات پوچھوں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، یقیناً آپ میری طرح سے عذر کی حد تک پہنچ گئے ہیں۔ چنانچہ وہ دونوں پھر روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ جب ایک بستی والوں کے پاس پہنچے تو اس کے باشندوں سے کھانا مانگا تو ان لوگوں نے ان کی مہمانی کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر انہیں وہاں ایک دیوار ملی جو گرا ہی چاہتی تھی، ان صاحب نے اسے کھڑا کر دیا۔ موسیٰ نے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو اس کام پر ان سے اجرت لے لیتے۔ آیت نمبر 78 انہوں نے کہا کہ لیجئے میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت آ گیا ہے، اب میں آپ کو ان باتوں کا مقصد بتائے دیتا ہوں جس پر آپ سے صبر نہیں ہو سکا۔ جہاں تک کشتی کا تعلق ہے وہ کچھ غریب آدمیوں کی تھی جو دریا پر مزدوری کیا کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اس میں کوئی عیب پیدا کر دوں کیونکہ اس کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی کو زبردستی چھین لیا کرتا تھا، اور لڑکے کا معاملہ یہ تھا کہ اس کے ماں باپ مومن تھے اور ہمیں اس بات کا اندیشہ تھا کہ یہ لڑکا ان دونوں کو سرکشی اور کفر میں نہ پھنسا دے۔ غور کیجئے گا اس آیت پہ، دیکھیے کہ ماں باپ جو تھے وہ نیک تھے تو اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو تکلیف نہیں دینا چاہتے تھے۔ اب تیسری بات یہ کہ چنانچہ ہم نے چاہا کہ اس کا پروردگار انہیں اس لڑکے کے بدلے ایسی اولاد دے جو پاکیزگی میں بھی اس سے بہتر ہو اور اس نے سلوک میں بھی ان سے بہتر ہو۔ رہی یہ دیوار تو وہ اس شہر میں رہنے والے 2 یتیم لڑکوں کی تھی اور اس کے نیچے ان کا خزانہ دبا ہوا تھا، اور ان دونوں کا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ یہاں پہ پھر غور کیجئے کہ باپ نیک آدمی تھا، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مدد کرنا چاہ رہے تھے، حالانکہ باپ زندہ نہیں ہے، اور اس کے مرنے کے بعد بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی اولاد کو کیسے اس کا اجر دے رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کی دعائیں، ماں باپ کے نیک عمل بچوں کے کیسے کام آتے ہیں، الحمدللہ۔ اور اس لیے آپ کے پروردگار نے یہ چاہا کہ یہ دونوں لڑکے اپنی جوانی کی عمر کو پہنچے اور اپنا خزانہ نکال لے۔ یہ سب کچھ آپ کے رب کی رحمت کی بنا پر ہوا، اور میں نے کوئی کام اپنی رائے سے نہیں کیا تھا۔
یہ تھا مقصد ان باتوں کا جن پر آپ سے صبر نہیں ہو سکا۔ اور آیت نمبر 83، اور یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ میں اس کا کچھ حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو زمین میں اقتدار بخشا تھا اور انہیں ہر کام کے وسائل عطا کیے تھے، جس کے نتیجے میں وہ ایک راستے کے پیچھے چل پڑے، یہاں تک کہ جب سورج کے ڈوبنے کی جگہ پہنچی تو انہیں دکھائی دیا کہ وہ ایک دلدل جیسے سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے، اور وہاں انہیں ایک قوم ملی۔ ہم نے ان سے کہا کہ اے ذوالقرنین، تمہارے پاس دو راستے ہیں، یا تو ان لوگوں کو سزا دو یا پھر ان کے معاملے میں اچھا رویہ اختیار کرو۔ انہوں نے کہا، ان میں سے جو کوئی ظلم کا راستہ اختیار کرے گا اسے تو ہم سزا دیں گے، پھر اسے اپنے رب کے پاس پہنچا دیا جائے گا اور وہ اسے سخت سزا دے گا۔ البتہ جو کوئی ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو بدلے کے طور پر اچھے انجام کا مستحق ہوگا، اور ہم بھی اس کو اپنا حکم دیتے وقت آسانی کی بات کہیں گے۔ اس کے بعد وہ ایک اور راستے کے پیچھے چل پڑے تو انہیں ان پہاڑوں سے پہلے کچھ لوگ ملے جن کے بارے میں ایسا لگتا تھا کہ وہ کوئی بات نہیں سمجھتے۔ اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس زمین میں فساد پھیلانے والے لوگ ہیں، تو کیا ہم آپ کو کچھ مال کی پیشکش کر سکتے ہیں جس کے بدلے آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں؟ آیا نمبر 95، ذوالقرنین نے کہا کہ اللہ نے مجھے جو اقتدار عطا فرمایا ہے وہی میرے لیے بہتر ہے، لہٰذا تم لوگ ہاتھ پاؤں کی طاقت سے میری مدد کرو تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ مجھے لوہے کی چادریں لا دو۔ یہاں تک کہ جب انہوں نے درمیانی خلا کو پاٹ کر دونوں پہاڑی سروں کو ایک دوسرے سے ملا دیا تو کہا کہ اب آگ بہکاؤ۔ یہاں تک کہ جب اس دیوار کو لال انگارہ کر دیا تو کہا کہ پگھلا ہوا تانبا لاؤ، اب میں اس پر انڈیلوں گا۔ چنانچہ وہ دیوار ایسی بن گئی کہ یاجوج ماجوج نہ اس پر چڑھنے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ ہی اس میں کوئی سوراخ بنا سکتے تھے۔ اور آیت نمبر 98، ذوالقرنین نے کہا، یہ میرے رب کی رحمت ہے کہ اس نے ایسی دیوار بنانے کی توفیق دی۔ پھر میرے رب نے جس وقت کا وعدہ کیا ہے، جب وہ وقت آئے گا تو وہ اس دیوار کو ڈھا کر زمین کے برابر کر دے گا، اور میرا رب اپنے وعدے کا بالکل سچا ہے۔ اور آیت نمبر 99، اور اس دن ہم ان کی یہ حالت کر دیں گے کہ وہ موجوں کی طرح ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے، اور سور پھونکا جائے گا تو ہم سب کو ایک جگہ جمع کر لیں گے۔ اور اس دن ہم دوزخ کو ان کافروں کے سامنے کھلی آنکھوں لے کر آئیں گے جن کی آنکھوں پر دنیا میں میری نصیحت کی طرح سے پردہ پڑا ہوا تھا اور جو سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے۔ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے، کیا وہ پھر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے ہی بندوں کو اپنا رکھوالا بنا لیں گے؟ یقین رکھو کہ ہم نے ایسے کافروں کے مہمانی کے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے۔ کہہ دو کہ کیا ہم تمہیں بتائیں کہ کون لوگ ہیں جو اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیاوی زندگی میں ان کی ساری دوڑ دھوپ سیدھے راستوں سے بھٹکتی رہی اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ اور آیت نمبر 105، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے مالک کی آیتوں کا اور اس کے سامنے پیش ہونے کا انکار کیا، اس لیے ان کا سارا کیا دھرا غارت ہو گیا۔ چنانچہ قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن شمار نہیں کریں گے۔ یہ ہے جہنم کی شکل میں ان کی سزا، کیونکہ انہوں نے کفر کی روش اختیار کی تھی اور میری آیتیں اور میرے پیغمبروں کا مذاق اڑایا تھا۔ دوسری طرف جو لوگ ایمان لائے ہیں، انہیں جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان کی مہمانی کے لیے بے شک فردوس کے باغ ہوں گے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ وہاں سے کہیں اور جانے والے نہیں ہوں گے اور نہ ہی وہ چاہیں گے۔ اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر روشنائی بن جائے اور میرے رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی اور اس سے پہلے سمندر ختم ہو چکا ہوگا، چاہے اس سمندر کی کمی پوری کرنے کے لیے ہم ویسا ہی ایک اور سمندر کیوں نہ لے آئے۔ اب اس سورت کی آخری آیا کہ کہہ دو کہ میں تو تمہیں جیسا ایک انسان ہوں، البتہ مجھ پر یہ وحی آتی ہے کہ تم سب کا خدا بس ایک ہی خدا ہے، لہٰذا جس کسی کو اپنے مالک سے جا ملنے کی امید ہوگی اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے مالک کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے۔ الحمدللہ، یہاں پہ ہماری سورت الکہف ختم ہوتی ہے اور اب ہم شروع کرتے ہیں سورت مریم۔ تھوڑا سا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ اس سورت کا بنیادی مقصد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ مریم علیہ السلام کے بارے میں صحیح عقائد کی وضاحت اور ان کے بارے میں عیسائیوں کی تردید ہے۔ اگرچہ مکہ مکرمہ میں جہاں یہ سورت نازل ہوئی عیسائیوں کی کوئی خاص آبادی نہیں تھی، لیکن مکہ مکرمہ کے بت پرست کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت کی تردید کے لیے عیسائیوں سے مدد لیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بہت سے صحابہ کفار مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے۔
जहाँ ईसाई मजहब ही की हुक्मरानी थी। इसलिए ज़रूरी था कि मुसलमान हज़रत ईसा और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़करिया और हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम की सही हकीकत से वाकिफ होते। चुनांचे इस सूरत में इन हजरात के वाक़यात इसी सियाक व सबाक से बयान हुए हैं, और चूंकि ये वाजे करना था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे नहीं हैं जैसा कि ईसाइयों का अकीदा था, बल्कि वो अंबिया कराम ही के मुकद्दस सिलसिले की एक कड़ी हैं। इसलिए बाज़ दूसरे अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम का भी मुख्तसर तज़किरा इस सूरत में आया है, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मुअज्जज़ाना वलादत और उस वक़्त हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की कैफियत सबसे ज़्यादा तफसील के साथ इसी सूरत में बयान हुई हैं। इसलिए सूरत का नाम सूरत मरियम रखा है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, काफ हा या आइन स्वाद। ये हरूफ मुक़त्तात हैं। ये सूरत मक्की सूरा है और उसमें 98 आयतें हैं और 6 रुकू हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ये तज़किरा है उस रहमत का जो तुम्हारे परवरदिगार ने अपने बंदे ज़करिया पर की थी। ये उस वक़्त की बात है जब उन्होंने अपने परवरदिगार को आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ से पुकारा था। उन्होंने कहा था कि मेरे परवरदिगार, मेरी हड्डियां तक कमज़ोर पड़ गई हैं और सर बुढ़ापे की सफ़ेदी से भड़क उठा है। और मेरे परवरदिगार, मैं आपसे दुआ मांगकर कभी नामुराद नहीं हुआ, और मुझे अपने बाद अपने चचाजाद भाइयों का अंदेशा लगा हुआ है, और मेरी बीवी भी बांझ है। लिहाजा आप खास अपने पास से मुझे एक ऐसा वारिस अता कर दीजिए जो मेरा भी वारिस हो और यकूब अलैहिस्सलाम की औलाद का भी वारिस पाए। और या रब, उसे ऐसा बनाइए जो खुद आपका पसंदीदा हो। आवाज आई कि "ए जकरिया, हम तुम्हें एक ऐसे लड़के की खुशखबरी देते हैं जिसका नाम याहिया होगा। इससे पहले हमने इसके नाम का कोई और शख्स पैदा नहीं किया।" जकरिया अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे परवरदिगार, मेरे यहाँ लड़का किस तरह पैदा होगा जबकि मेरी बीवी तो बांझ है और मैं बुढ़ापे से इस हाल में पहुंच गया हूं कि मेरा जिस्म सूख गया है। कहा, हाँ ऐसा ही होगा। तुम्हारे रब ने फरमाया है कि ये तो मेरे लिए मामूली सी बात है, और उससे पहले मैंने तुम्हें पैदा किया था जब तुम कुछ भी नहीं थे। और आय नंबर 10, जकरिया अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे परवरदिगार, मेरे लिए कोई निशानी मुकर्रर कर दीजिए। फरमाया कि तुम्हारी निशानी ये है कि तुम सेहतमंद होने के बावजूद 3 रातों तक लोगों से बात नहीं कर सकोगे। चुनाचे वो इबादत गाह से निकलकर अपनी कौम के सामने आए और उनको इशारे से हदायत दी कि तुम लोग सुबह और शाम अल्लाह की तस्बीह किया करो। फिर जब याहिया पैदा होकर बड़े हो गए तो हमने उनसे फरमाया कि ए याहिया, किताब को मजबूती से थाम लो। और हमने बचपन ही में उनको दनाई भी अता की थी, और ख़ास अपने पास से नरम दिली और पाकीज़गी भी। वो बड़े परहेजगार थे और अपने वालिदैन के खिदमत गुजार भी थे। ना वो सरकश थे, ना नाफरमान थे। और अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ से सलाम है उन पर, उस दिन भी जिस रोज़ वो पैदा हुए, और उस दिन भी जिस रोज़ उन्हें मौत आएगी, और उस दिन भी जिस रोज़ उन्हें जिंदा करके दोबारा उठाया जाएगा। और आय नंबर 16, और इस किताब में मरियम का भी तस्करा करो, उस वक़्त का तस्करा जब वो अपने घर वालों से अलहदा होकर उस जगह चली गई जो मशरिक की तरफ वाक़या था। फिर उन्होंने उन लोगों के और अपने दरमियान एक पर्दा डाल लिया। इस मौका पर हमने उनके पास अपनी रूह यानी फरिश्ते को भेजा, जो उसके सामने एक मुकम्मल इंसान की शक्ल में जाहिर हुआ। मरियम ने कहा, मैं तुमसे खुदा रहमान की पनाह मांगती हूँ। अगर तुम्हें खुदा का खौफ है तो यहाँ से हट जाओ। फरिश्ते ने कहा, मैं तो तुम्हारे रब का भेजा हुआ फरिश्ता हूँ, और इसलिए आया हूँ ताकि तुम्हें एक पाकीज़ा लड़का दूं। मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा लड़का कैसे होगा जबकि मुझे किसी बशर ने छुआ तक नहीं, और ना ही मैं कोई बदकार औरत हूँ। फरिश्ते ने कहा कि ऐसा ही होगा। तुम्हारे रब ने फरमाया है कि ये मेरे लिए एक मामूली बात है, और हम ये काम इसलिए करेंगे ताकि इस लड़के को लोगों के लिए अपनी कुदरत की एक निशानी बनाए और अपनी तरह से रहमत का मुजाहरा करे। और ये बात पूरी तरह तय हो चुकी है। आया नंबर 22, फिर हुआ ये कि मरियम को इस बच्चे का हमल ठहर गया, और जब वलादत का वक्त करीब आया तो वो इसको लेकर लोगों से अलग एक दूर मुकाम पर चली गई। फिर जजकी के दर्द ने उन्हें एक खजूर के दर के पास पहुंचा दिया। वो कहने लगी, काश कि मैं इससे पहले ही मर जाती और मरकर भूली बसरी हो जाती। फिर फरिश्ते ने उनके नीचे एक जगह से उन्हें आवाज दी कि गम ना कर,
तुम्हारे रब ने तुम्हारे नीचे एक चश्मा पैदा कर दिया है और खजूर के तने को अपनी तरफ फैलाओ, इसमें पक्की खजूरें तुम पर झड़ेंगी। आया नंबर 26, अब खाओ और पियो और आंखें ठंडी रखो, और अगर लोगों में से किसी को आता देखो तो इशारे से कह देना कि आज मैंने खुदाए रहमान के लिए एक रोजे की मन्नत मांगी है, इसलिए मैं किसी भी इंसान से बात नहीं करूंगी। फिर वो इस बच्चे को उठाए हुए अपनी कौम के पास आई और वो कहने लगे कि मरियम, तुमने तो बड़ा गजब ढाया है। ए हारून की बहन, ना तो तुम्हारा बाप कोई बुरा आदमी था और ना ही तुम्हारी माँ कोई बदकार औरत थी। आया नंबर 29, इस पर मरियम ने इस बच्चे की तरफ इशारा किया। लोगों ने कहा, भला हम इससे कैसे बात करें जो अभी पालने में पड़ा हुआ बच्चा है। इस पर बच्चा बोल उठा कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब दी है और नबी बनाया है, और जहां भी मैं रहूं मुझे बाबरकत बनाया है, और जब तक जिंदा रहूं मुझे नमाज और ज़कात का हुक्म दिया है, और मुझे मेरी अपनी वालिदा का फरमाबरदार बनाया है, और मुझे सरकश और संगदिल नहीं बनाया। और अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से सलामती है मुझ पर उस दिन भी जब मैं पैदा हुआ, और उस दिन भी जिस दिन मैं मरूंगा, और उस दिन भी जब मुझे दोबारा जिंदा करके उठाया जाएगा। ये है ईसा बिन मरियम। इनकी हकीकत के बारे में सच्ची बात यह है जिसमें लोग झगड़ा कर रहे हैं। और आय नंबर 35, अल्लाह की ये शान नहीं है कि वो कोई बेटा बनाए, उसकी जात पाक है। जब वो किसी बात का फैसला कर लेता है तो बस उससे कहता है कि हो जा, चुनाचे वो हो जाती है। और ए पैगंबर, लोगों से कह दो कि यकीनन अल्लाह मेरा भी परवरदिगार है और तुम्हारा भी परवरदिगार है, इसलिए उसकी इबादत करो, यही सीधा रास्ता है। फिर भी उनमें से मुख्तलिफ गुरोहों ने इख्तलाफ डाल दिया है। चुनाचे जिस दिन ये एक जबरदस्त दिन का मुशाहिदा करेंगे, उस दिन उनकी बड़ी तबाही होगी जिन्होंने कुफर का इर्तकाब किया है। जिस रोज ये हमारे पास आएंगे, उस दिन ये कितने सुनने वाले और देखने वाले बन जाएंगे, लेकिन ये जालिम आज खुली गुमराही में पड़े हुए हैं। और ए पैगंबर, उनको इस पछतावे के दिन से डराइए जब हर बात का आखिरी फैसला हो जाएगा, जबकि ये लोग उस वक्त गफलत में होंगे और ईमान नहीं ला रहे। यकीन जानो कि जमीन और इस पे सारे रहने वालों के वारिस हम ही हैं, और हमारी ही तरफ सबको लौट कर आना है। और आय नंबर 41, और इस किताब में इब्राहिम का भी तस्करा करो, बेशक वो सच्चाई के खूगर नबी थे। याद करो जब उन्होंने अपने बाप से कहा था कि अब्बाजान, आप ऐसी चीजों की क्यों इबादत करते हैं जो ना तो सुनती हैं ना देखती हैं और ना आपका कोई काम कर सकती हैं। अब्बाजान, मेरे पास एक ऐसा इल्म आया है जो आपके पास नहीं आया, मेरे लिए मेरी बात मान लीजिए, मैं आपको सीधा रास्ता बता दूंगा। अब्बाजान, शैतान की इबादत ना कीजिए, यकीन जानिए कि शैतान खुदाए रहमान का नाफरमान है। अब्बाजान, मुझे अंदेशा है कि खुदाए रहमान की तरफ से आपको कोई अजाब ना आ पकड़े जिसके नतीजे में आप शैतान के साथी बनकर रह जाए। इनके बाप ने कहा, इब्राहिम, क्या तुम मेरे खुदाओं से बेजार हो? याद रखो, अगर तुम बास ना आए तो मैं तुम पर पत्थर बरसाऊंगा, और अब तुम हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाओ। और आय नंबर 47, इब्राहिम ने कहा कि मैं आपको रुखसत का सलाम करता हूँ, मैं अपने परवरदिगार से आपकी बख्शिश की दुआ करूंगा, बेशक वो मुझ पर बड़ा मेहरबान है। और मैं आप लोगों से भी अलग होता हूँ, और अल्लाह को छोड़कर आप लोग जिन जिन की इबादत करते हो उनसे भी, और मैं अपने परवरदिगार को पुकारता रहूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि अपने परवरदिगार को पुकार कर मैं नामुराद नहीं रहूंगा। चुनाचे जब वो उनसे और उन बुतों से अलग हो गए जिन्हें वो अल्लाह के बजाय पुकारा करते थे, तो हमने इन्हें इसहाक और यकूब जैसी औलाद बख्शी, और उनमें से हर एक को नबी बनाया, और उनको अपनी रहमत से नवाजा, और उन्हें ऊंचे दर्जे की नेकनामी अता की। और आय नंबर 51, और इस किताब में मूसा का भी तस्करा करो, बेशक वो अल्लाह के चुने हुए बंदे थे और रसूल और नबी थे, और हमने उन्हें कोहे तूर के दाईं जानब से पुकारा और उन्हें अपना राजदार बनाकर अपना कुर्ब अता किया, और हमने उनके भाई हारून को नबी बनाकर अपनी रहमत से उन्हें एक मददगार अता किया। और इस किताब में इस्माइल का भी तस्करा करो, बेशक वो वादे के सच्चे थे और रसूल और नबी थे, और वो अपने घर वालों को भी नमाज और ज़कात का हुक्म दिया करते थे और अपने परवरदिगार के नज़दीक पसंदीदा थे। और इस किताब में अदरीस का भी तस्करा करो, बेशक वो सच्चाई का खूगर नबी थे। और आय नंबर 57, और हमने उन्हें बुलंदी देकर एक बुलंद मकाम तक पहुंचा दिया था। आदम की औलाद में से ये वो नबी हैं जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया, और उनमें से कुछ उन लोगों की औलाद में से हैं जिनको हमने नूह के साथ कश्ती में सवार किया था, और कुछ इब्राहिम और इस्माइल यकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। ये सब इन लोगों में से हैं जिनको हमने हदायत दी है और अपने दीन के लिए मुंतखब किया है।
जब उनके सामने खुदाए रहमान की आयतों की तिलावत की जाती है तो ये रोते हुए सजदे में गिर जाते हैं। फिर उसके बाद ऐसे लोग इनकी जगह आए जिन्होंने नमाजों को बर्बाद कर दिया और अपनी नफसानी ख्वाहिशात के पीछे चले। चुनाचे उनकी गुमराही बहुत जल्द उनके सामने आ जाएगी। अलबत्ता जिन लोगों ने तौबा कर ली और ईमान ले आए और नेक अमल किए तो ऐसे लोग जन्नत में दाखिल होंगे और उन पर जरा भी जुल्म नहीं किया जाएगा। और आया नंबर 61, इनका दाखिला ऐसे हमेशा बाकी रहने वाले बागात में होगा जिनका खुदाए रहमान ने अपने बंदों से इनके देखे बगैर वादा कर रखा है। यकीनन उसका वादा ऐसा है कि ये उस तक जरूर पहुंचेंगे और वो इसमें सलामती की बातों के सिवा कोई लग बात नहीं सुनेंगे और वहां उनका रिस्क इन्हें सुबह शाम मिलेगा। यह है वो जन्नत जिसका वारिस हम अपने बंदों में से उसको बनाएंगे जो मुत्तकी होंगे। और फरिश्ते तुमसे ये कहते हैं कि हम आपके रब के हुक्म के बगैर उतर कर नहीं आते। जो कुछ हमारे आगे है और जो कुछ हमारे पीछे है और जो कुछ इसके दरमियान में है वो सब उसी की मलकियत है। और तुम्हारा रब ऐसा नहीं जो भूल जाया करे। वो आसमानों और जमीनों का भी मालिक है और जो मखलूक इसके दरमियान है उनका भी वही मालिक है। लिहाजा तुम उसकी इबादत करो और उसकी इबादत पर जमे रहो। क्या तुम्हारे इल्म में कोई और है जो उस जैसी सिफात रखता हो? और आय नंबर 66, और काफिर इंसान ये कहता है कि जब मैं मर चुका हूंगा तो क्या वाकई उस वक्त मुझे जिंदा करके निकाला जाएगा? क्या उस इंसान को ये बात याद नहीं आती कि हमने उसे शुरू में उस वक्त पैदा किया जब वो कुछ भी नहीं था? तो कसम है तुम्हारे परवरदिगार की, हम उनको और उनके साथ सारे शयातीन को जरूर इकट्ठा करेंगे, फिर उनको दोजख के गिर्द इस तरह लेकर आएंगे कि ये सब घुटने के बल गिरे होंगे। फिर उनके हर गुरों में से उन लोगों को खींच निकालेंगे जो खुदाए रहमान के साथ सरकशी करने में ज्यादा सख्त थे। फिर ये बात भी हम खूब जानते हैं कि वो कौन लोग हैं जो सबसे पहले इस दोजख में झोंके जाने के ज्यादा मुस्तहिक हैं। अल्लाह अकबर, रब्बना ला तजल्ना मिनहुम। और आया नंबर 71, और तुम में से कोई नहीं है जिसका इस दोजख पर गुजर ना हो। इस बात का तुम्हारे परवरदिगार ने हतमी तौर पर जिम्मा ले रखा है। फिर जिन लोगों ने तकवा इख्तियार किया है उन्हें तो हम निजात देंगे और जो जालिम है उन्हें इस हाल में छोड़ देंगे कि वो इस दोजख में घुटनों के बल गिर पड़ेंगे। यहाँ पे पुलसरात की बात हो रही है। और जब उनके सामने हमारी खुली खुली आयतें तलावत की जाती थी तो काफी लोग मोमिनों से कहते थे कि बताओ हम दोनों फरीकों में से किसका मुकाम ज्यादा बेहतर है और किसकी मजलिस ज्यादा अच्छी है। और ये नहीं देखते कि इससे पहले हम कितनी नस्लें हलाक कर चुके हैं जो अपने साजो सामान और जाहिरी आनो बान में उनसे कहीं बेहतर थे। और आया नंबर 75, कह दो जो लोग गुमराही में जा पड़े तो उनके लिए मुनासिब यही है कि खुदाए रहमान उन्हें खूब ढील देता रहता है। अल्लाह अकबर। यहाँ तक कि जब ये लोग वो चीज खुद देख लेंगे जिनसे उन्हें डराया जा रहा है, चाहे वो इस दुनिया का अजाब हो या कयामत, तो उस वक्त उन्हें पता चलेगा कि बदतरीन मुकाम किसका है और लश्कर किसका ज्यादा कमजोर है। और जिन लोगों ने सीधा रास्ता इख्तियार कर लिया है अल्लाह उनको हदायत में और तरक्की देगा। और जो नेक अमल बाकी रहने वाले हैं उनका बदला भी तुम्हारे परवरदिगार के यहाँ बेहतर मिलेगा और उनका मजमूई अंजाम भी बेहतर होगा। भला तुमने उस शख्स को भी देखा है जिसने हमारी आयतों को मानने से इनकार किया है और ये कहा है कि मुझे माल और औलाद आखिरत में भी जरूर मिलेंगे। आय नंबर 78, क्या उसने आलमे गायब में झांक कर देख लिया है या उसने खुदाए रहमान से कोई अहद ले रखा है? हरगिज नहीं। जो कुछ ये कह रहा है हम उसे भी लिख रहे हैं और उसके अजाब में और इजाफा हो रहा है। और जिस माल और औलाद का ये हवाला दे रहा है उसके वारिस हम होंगे और ये हमारे पास तन तनहा आएगा। और इन लोगों ने अल्लाह के सिवा दूसरे मबूद इसलिए बना रखे हैं ताकि वो इनकी पुष्पनाही करे। ये सब गलत बातें हैं। वो तो इनकी इबादत से ही इनकार कर देंगे और उल्टे उनके मुखालिफ हो जाएंगे। और आया नंबर 83 के ए पैगंबर, क्या तुम्हें ये मालूम नहीं कि हमने काफरों पर शयातीन छोड़ रखे हैं जो उन्हें बराबर उकसाते रहते हैं? लिहाजा तुम इनके मामले में जल्दी ना करो, हम तो इनके लिए गिनती गिन रहे हैं। उस दिन को ना भूलो जिस दिन हम सारे मुत्तकी लोगों को मेहमान बनाकर खुदाए रहमान के पास जमा करेंगे और मुजरिमों को प्यासे जानवरों की तरह हाँक कर दोजख की तरफ ले जाएंगे। लोगों को किसी की सिफारिश करने का इख्तियार भी नहीं होगा सिवाय उन लोगों के जिन्होंने खुदाए रहमान से कोई इजाजत हासिल कर ली हो। और ये लोग कहते हैं कि खुदाए रहमान की कोई औलाद है,
تو ایسی بات کہنے والوں، حقیقت یہ ہے کہ تم نے بڑی سنگین حرکت کی ہے۔ کچھ بعید نہیں کہ اس کی وجہ سے آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ٹوٹ گرے کہ ان لوگوں نے خدائے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ حالانکہ خدائے رحمان کی یہ شان نہیں ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ آسمانوں اور زمین میں جتنے لوگ ہیں، ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو خدائے رحمان کے حضور میں بندہ بن کر نہ آئے گا۔ اور آیہ نمبر 94، کہ یقین رکھو کہ اس نے سب کا احاطہ کر رکھا ہے اور انہیں خوب اچھی طرح گن رہا ہے، اور قیامت کے دن ان میں سے ایک ایک شخص اس کے پاس اکیلا اکیلا آئے گا۔ ہاں، بے شک جو لوگ ایمان لائے ہیں، انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، خدائے رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دیں گے۔ چنانچہ اے پیغمبر، ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان بنایا ہے تاکہ تم اس کے ذریعے متقی لوگوں کو خوشخبری دو اور اس کے ذریعے ان لوگوں کو ڈراؤ جو ضد کی وجہ سے جھگڑے پر آمادہ ہیں۔ اور آیہ نمبر 98 اس سورہ کی آخری آیہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے، کیا تمہیں ٹٹولنے سے بھی ان میں سے کسی کا پتہ ملتا ہے، یا ان میں سے کسی کی بھنک بھی تمہیں سنائی دیتی ہے؟ اللہ اکبر۔ یہاں پہ سورت مریم ختم ہوتی ہے۔ اب شروع کرتے ہیں سورت طٰہٰ۔ تھوڑا سا تعارف دیکھ لیتے ہیں کہ یہ سورہ مکہ مکرمہ کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی تھی۔ مستند روایات سے ثابت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی سورت کو سن کر اسلام لائے تھے۔ ان کی بہن فاطمہ اور ان کے بہنوئی جو تھے حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ ان سے پہلے خفیہ طور پر اسلام لا چکے تھے، جس کا انہیں پتہ نہیں تھا۔ ایک روز وہ گھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے۔ راستے میں نعیم بن عبداللہ نامی ایک شخص انہیں ملا۔ انہوں نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ پہلے اپنے گھر کی خبر لیں جہاں آپ کے بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر غصے کے عالم میں واپس آئے اور بہن اور بہنوئی حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ سے سورۃ طٰہٰ پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر کو آتے دیکھ کر انہوں نے وہ صحیفے جس پر سورۃ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی ان کو چھپا دیا، لیکن حضرت عمر نے پڑھنے کی آواز سن لی تھی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ پتا چلا ہے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو، اور یہ کہہ کر اپنے بہنوئی اور اپنی بہن دونوں کو مارنے لگے۔ اس وقت ان دونوں نے کہا کہ آپ ہمیں کوئی بھی سزا دے، ہم مسلمان ہو چکے ہیں۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر نے کہا کہ اچھا مجھے بھی دکھاؤ کہ وہ کیسا کلام ہے۔ بہن نے ان سے غسل کروایا اور صحیفہ ان کو دکھایا جس پر سورۃ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی۔ اسے پڑھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ مبہوت رہ گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ یہ کسی انسان کا نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے بھی انہیں اسلام لانے کی ترغیب دی اور بتایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی ہے کہ اے اللہ، ابو جہل یا عمر بن خطاب میں سے کسی ایک کو اسلام کی توفیق عطا کر دے تاکہ وہ اسلام کی قوت بن سکے۔ چنانچہ اسی وقت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ جس زمانے میں یہ صورت نازل ہوئی وہ مسلمانوں کے لیے بڑی آزمائش اور تکلیفوں کا زمانہ تھا۔ کفار مکہ نے ان پر زندگی تنگ کر رکھی تھی، اس لیے اس صورت کا بنیادی مقصد ان کو تسلی دینا تھا کہ اس قسم کی آزمائشیں تو حق کے علمبرداروں کو ہر زمانے میں پیش آئی ہیں، لیکن آخری انجام انہی کے حق میں بہتر ہوگا۔ چنانچہ اسی سلسلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ نہایت تفصیل کے ساتھ اس صورت میں بیان کیا گیا ہے، جس سے دونوں باتیں ثابت ہوتی ہیں، یہ بھی کہ ایمان والوں کو آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور یہ بھی کہ آخری فتح انہی کی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ثابت کرنا مقصود ہے کہ تمام انبیاء کرام کی بنیادی دعوت ایک ہی ہوتی ہے کہ انسان خدائے واحد پر ایمان لائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ، یہ حروف مقطعات ہیں کہ ہم نے تم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم تکلیف اٹھاؤ، البتہ یہ اس شخص کے لیے ایک نصیحت ہے جو ڈرتا ہے، اور اسے اس ذات کی طرف سے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا جا رہا ہے جس نے زمین اور اونچے اونچے آسمان پیدا کیے ہیں۔ اور آیہ نمبر 5، اور وہ بڑی رحمت والے عرش پر استوا فرمائے ہوئے ہے۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اور ان کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب بھی اسی کی ملکیت ہے، اور زمین کی تہوں کے نیچے جو کچھ ہے وہ بھی۔ اگر تم کوئی بات بلند آواز سے کہو یا آہستہ تو وہ چپکے چپکے سے کہی ہوئی باتوں کو بھی بلکہ اور زیادہ چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے،
उसी के अच्छे अच्छे नाम हैं। और ए पैगंबर, क्या तुम तक मूसा का वाकया पहुंचा है? ये इस वक्त की बात है जब उनको एक आग नजर आई तो उन्होंने अपने घर वालों से कहा कि तुम यहीं ठहरो, मैंने एक आग देखी है, शायद मैं इसमें से कोई शोला तुम्हारे लिए ले आऊं या उस आग के पास मुझे रास्ते का पता मिल जाए। और आया नंबर 11, चुनाचे जब वो आग के पास पहुंचे तो उन्हें आवाज दी गई कि ए मूसा, यकीन जान लो कि मैं ही तुम्हारा रब हूँ। अब तुम अपने जूते उतार दो, तुम इस वक्त तुआ की मुकद्दस वादी में हो और मैंने तुम्हें नबूवत के लिए मुंतखब किया है। लिहाजा जो बात वही के जरिए कही जा रही है उसे गौर से सुनो। हकीकत यह है कि मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, इसलिए मेरी इबादत करो और मुझे याद रखने के लिए नमाज कायम करो। आयत नंबर 15, यकीन रखो कि क़यामत की घड़ी आने वाली है, मैं उसके वक्त को खुफिया रखना चाहता हूँ ताकि हर शख्स को उसके किए का बदला मिले। लिहाजा कोई ऐसा शख्स तुम्हें इससे हरगिज गाफिल ना करने पाए जो इस पर ईमान ना रखता हो और अपनी ख्वाहिशात के पीछे चलता हो, वरना तुम हलाकत में पड़ जाओगे। और मूसा, ये तुम्हारे दाएं हाथ में क्या है? मूसा ने कहा कि ये मेरी लाठी है, मैं इसका सहारा लेता हूँ और उससे अपनी बकरियों पर दरख्त से पत्ते झाड़ता हूँ और इससे मेरी दूसरी जरूरियात भी पूरी होती है। फरमाया, मूसा इसे नीचे फेंको। चुनाचे उन्होंने इसे फेंक दिया। बस फिर क्या था कि वो अचानक एक दौड़ता हुआ सांप बन गई। अल्लाह सुब्हान ताला ने फरमाया कि इसे पकड़ लो और डरो नहीं, हम अभी इसे इसकी पिछली हालत में लौटा देंगे। और अपने हाथ को अपने बगल में दबाओ, वो किसी बीमारी के बगैर सफेद होकर निकलेगा। ये तुम्हारी नबूवत की एक और निशानी होगी। और आया नंबर 23, ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि अपनी बड़ी निशानियों में से कुछ तुम्हें दिखाए। अब फिरौन के पास जाओ, वो सरकशी में हद से निकल गया है। मूसा ने कहा कि ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी खातिर मेरा सीना खोल दीजिए और मेरे लिए मेरा काम आसान बना दीजिए और मेरी जुबान में जो गिरा है उसे भी दूर कर दीजिए ताकि लोग मेरी बात समझ सके और मेरे लिए मेरे खानदान ही के एक फर्द को मेरा मददगार मुकर्रर कर दीजिए, यानी हारून को जो मेरा भाई है, और इसके जरिए मेरी ताकत मजबूत कर दीजिए और उनको मेरा शरीके कार बना दीजिए ताकि हम कसरत से आपकी तस्बीह करें और कसरत से आपका जिक्र करें। बेशक आप हमें अच्छी तरह देखने वाले हैं। अल्लाह सुब्हान ताला ने फरमाया कि मूसा, तुमने जो कुछ मांगा है तुम्हें दे दिया गया। और आया नंबर 37, और हमने तुम पर एक और मर्तबा भी एहसान किया था जब हमने तुम्हारी माँ से वही के जरिए ये बात कही थी जो अब वही के जरिए तुम्हें बताई जा रही है कि इस बच्चे को संदूक में रखो, फिर इस संदूक को दरिया में डाल दो, फिर दरिया को छोड़ दो कि वो उसे साहिल के पास लाकर डाल दे, जिसके नतीजे में एक ऐसा शख्स इस बच्चे को उठा लेगा जो मेरा भी दुश्मन होगा और उसका भी दुश्मन होगा। और मैंने अपनी तरफ से तुम पर एक इनाम भी नासिल कर दिया और ये सब इसलिए था ताकि तुम मेरी निगरानी में परवरिश पाओ। और आया नंबर 40, इस वक्त का तसव्वुर करो जब तुम्हारी बहन घर से चलती है और फिरौन के कारिंदों से ये कहती है कि मैं तुम्हें उस औरत का पता बताऊं जो इस बच्चे को पालेगी, और इसी तरह हमने तुम्हें तुम्हारी माँ के पास लौटा दिया ताकि उसकी आंखों की ठंडक रहे और वो गमगीन ना हो। और तुमने एक शख्स को मार डाला था, फिर हमने तुम्हें इस मुश्किल से नजात दी और तुम्हें कई आजमाइशों से गुजारा, फिर तुम कई साल मदियन वालों में रहे। और इसके बाद ऐ मूसा, तुम एक ऐसे वक्त पर यहाँ आए हो जो पहले से मुकद्दर था। आया नंबर 41, और मैंने तुम्हें खास अपने लिए बनाया है, तुम और तुम्हारे भाई दोनों मेरी निशानियां लेकर जाओ और मेरा जिक्र करने में सुस्ती ना करना। दोनों फिरौन के पास जाओ, वो हद से निकल चुका है, जाकर दोनों उससे नरमी से बात करना, शायद कि वो नसीहत कबूल करे या अल्लाह से डर जाए। दोनों ने कहा कि हमारे परवरदिगार, हमें अंदेशा है कि कहीं वो हम पर ज्यादती ना करे या कहीं सरकशी पर आमादा ना हो जाए। अल्लाह सुब्हान ताला ने फरमाया कि डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सुन भी रहा हूँ और देख भी रहा हूँ। अब उसके पास जाओ और कहो कि हम दोनों तुम्हारे पास रब के पैगंबर हैं, इसलिए बनी इसराइल को हमारे साथ भेज दो और उन्हें तकलीफें ना पहुंचाओ। हम तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से निशानी लेकर आए हैं और सलामती उसी के लिए है जो हदायत की पैरवी करे। हम पर यह वही नाजिल की गई है कि अजाब उसको होगा जो हक को झुटलाएगा और उसे मुंह मोड़ेगा। और आय नंबर 49, ये सारी बातें सुनकर फिरौन ने कहा कि मूसा, तुम दोनों का रब कौन है? मूसा ने कहा कि हमारा रब वो है जिसने हर चीज को वो बनावट अता की है जो उसकी मुनासिब थी, फिर उसकी रहनुमाई भी फरमाई है। मूसा बोला कि अच्छा, फिर इन कौमों का क्या मामला हुआ जो पहले गुजर चुकी हैं?
موسیٰ نے کہا کہ اس کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں محفوظ ہے۔ میرے رب کو نہ تو کوئی غلطی لگتی ہے اور نہ ہی وہ بھولتا ہے۔ آیت نمبر 53، یہ وہ ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے اور آسمان سے پانی برسایا۔ پھر ہم نے اس کے ذریعے طرح طرح کے مختلف نباتات نکالی، خود بھی کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو بھی چراؤ۔ یقیناً ان سب باتوں میں عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اسی میں ہم تمہیں واپس لے جائیں گے اور اسی سے ایک مرتبہ پھر تم کو نکالیں گے بھی۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس فرعون کو اپنی ساری نشانیاں دکھائیں، مگر وہ جھٹلاتا ہی رہا اور مان کر ہی نہیں دیا۔ کہنے لگا کہ موسیٰ، کیا تم اس لیے آئے ہو کہ اپنے جادو کے ذریعے ہمیں اپنی زمین سے باہر نکال کرو؟ اچھا، تو ہم بھی تمہارے سامنے ایسے ہی جادوگر کو لاتے ہیں۔ اب تم کسی کھلے میدان میں ہمارے اور اپنے درمیان مقابلے کا ایسا وقت طے کر لو جس کی خلاف ورزی نہ تو ہم کریں گے اور نہ ہی تم کرنا۔ موسیٰ نے کہا، تم سے وہ دن طے ہے جس میں جشن منایا جاتا ہے، اور یہ بھی طے ہے کہ دن چڑھے ہی لوگوں کو جمع کر لیا جائے گا۔ اور آیت نمبر 60، چنانچہ فرعون اپنی جگہ واپس چلا گیا اور اس نے اپنی ساری تدبیریں اکٹھی کی، پھر مقابلے کے لیے آ گیا۔ موسیٰ نے ان جادوگروں سے کہا کہ افسوس ہے تم پر، اللہ پر بہتان نہ باندھو، ورنہ وہ ایک سخت عذاب سے تمہیں ملیا میٹ کر دے گا، اور جو کوئی بہتان باندھتا ہے نامراد ہوتا ہے۔ اس پر ان کے درمیان اپنی رائے قائم کرنے میں اختلاف ہو گیا اور وہ چپکے کے سرگوشیاں کرنے لگے۔ آخر کار انہوں نے کہا کہ یقینی طور پر یہ دونوں یعنی موسیٰ اور ہارون جادوگر ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور پر تم لوگوں کو تمہاری سرزمین سے نکال باہر کریں اور تمہاری بہترین دینی طریقوں کو خاتمہ کر دیں۔ لہٰذا اپنی ساری تدبیریں پختہ کر لو، پھر صف باندھ کر آؤ اور یقین رکھو کہ آج جو غالب آ جائے گا کامیابی اسی کی ہوگی۔ جادوگر بولے کہ موسیٰ، یا تو تم اپنی لاٹھی پہلے ڈالو یا پھر ہم ڈالنے میں پہل کریں۔ موسیٰ نے کہا کہ نہیں، تم ہی ڈالو۔ بس پھر اچانک ان کی ڈالی ہوئی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کے نتیجے میں موسیٰ کو ایک ایسی محسوس ہونے لگی جیسے وہ دوڑ رہی ہیں۔ آیت نمبر 67، اس پر موسیٰ کو اپنے دل میں کچھ خوف محسوس ہوا۔ ہم نے کہا کہ ڈرو نہیں، یقین رکھو کہ تم سر بلند رہو گے، اور جو لاٹھی تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے اسے زمین پر ڈال دو۔ ان لوگوں نے جو کاریگری کی ہے وہ اس سب کو نگل جائے گی۔ اس کی ساری کاریگری ایک جادوگر کے کرتب کے سوا کچھ نہیں ہے، اور جادوگر چاہے کہیں چلا جائے اسے فلاح نصیب نہیں ہوتی۔ چنانچہ یہی ہوا، اور سارے جادوگر سجدے میں گر گئے، کہنے لگے کہ ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے ہیں۔ فرعون بولا کہ تم ان پر میری اجازت دینے سے پہلے ہی ایمان لے آئے ہو۔ مجھے یقین ہے کہ یہ موسیٰ تم سب کا سرغنہ ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ اور آیت نمبر 71، اب میں نے بھی پکا ارادہ کر لیا ہے کہ تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹوں گا اور تمہیں کھجوروں کے تنے پر سولی چڑھا دوں گا، اور تمہیں یقیناً پتہ لگ جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے۔ جادوگروں نے کہا، یہ قسم اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمارے سامنے جو روشن نشانیاں آ گئی ہیں ان پر ہم تمہیں ہرگز ترجیح نہیں دے سکتے۔ اب تمہیں جو کچھ کرنا ہے کر لو، تم جو کچھ بھی کرو گے اسی دنیاوی زندگی کے لیے ہوگا۔ ہم تو اپنے رب پر ایمان لا چکے ہیں تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور جادو کے اس کام کو بھی جس پر تم نے ہمیں مجبور کیا تھا، اور اللہ ہی سب سے اچھا اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اپنے پروردگار کے پاس مجرم بن کر آئے گا اس کے لیے جہنم ہے، جس میں وہ نہ مرے گا اور نہ ہی وہ جیے گا۔ اور آیت نمبر 75، اور جو شخص اس کے پاس مومن بن کر آئے گا جس نے نیک عمل بھی کیے ہوں گے، تو ایسے ہی لوگوں کے لیے بلند درجات ہیں۔ وہ ہمیشہ رہنے والے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ صلہ ہے اس کا جس نے پاکیزگی اختیار کی ہوگی۔ اور ہم نے موسیٰ پر وحی بھیجی کہ تم میرے بندوں کو لے کر راتوں رات روانہ ہو جاؤ، پھر ان کے لیے سمندر میں ایک خشک راستہ اس طرح نکال لینا کہ نہ تمہیں دشمن کے آ پکڑنے کا اندیشہ رہے اور نہ ہی کوئی خوف ہو۔ اور آیت نمبر 78، چنانچہ فرعون نے اپنے لشکروں سمیت ان کا پیچھا کیا، تو سمندر کی جس خوفناک چیز نے انہیں ڈھانپا وہ انہیں ڈھانپ کر ہی رہی، اور فرعون نے اپنی قوم کو برے راستے پر لگایا اور انہیں صحیح راستہ نہیں دکھایا۔ اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی اور تم کو کوہ طور کے دائیں جانب آنے کا وعدہ ٹھہرایا،
और तुम पर मनुसलवा नाजिल किया। जो पाकीज़ा रिस्क हमने तुम्हें अता किया उसमें से खाओ और उसमें सरकशी ना करो, जिसके नतीजे में तुम पर मेरा गजब नाजिल हो जाए। और जिस किसी पर मेरा गजब नाजिल हो जाता है वो तबाही में गिर कर रहता है। और ये भी हकीकत है कि जो शख्स तौबा कर ले और ईमान लाए और नेक अमल करे, फिर सीधे रास्ते पर कायम रहे, तो मैं उसके लिए बहुत बख्शिश करने वाला हूँ। और जब मूसा कोहे तूर पर अपने लोगों से पहले चले आए, तो अल्लाह ने उनसे कहा कि मूसा, तुम अपनी कौम से पहले क्यों जल्दी आ गए हो? आया नंबर 84, उन्होंने कहा कि वो मेरे पीछे पीछे आया ही चाहते हैं। और परवरदिगार, मैं आपके पास इसलिए जल्दी आ गया हूँ ताकि आप खुश हो। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, फिर तुम्हारे आने के बाद हमने तुम्हारी कौम को फितने में मुब्तला कर दिया है, उन्हें सामरी ने गुमराह कर डाला है। चुनाचे मूसा गम और गुस्से में भरे हुए अपनी कौम के पास वापस लौटे, कहने लगे कि मेरी कौम के लोगों, क्या तुम्हारे परवरदिगार ने तुमसे एक अच्छा वादा नहीं किया था? तो क्या तुम पर कोई बहुत लंबी मुद्दत गुजर गई थी, या तुम चाहते ही ये थे कि तुम पर तुम्हारे रब का गजब नाजिल हो और इस वजह से तुमने मुझसे वादा खिलाफी की? कहने लगे कि हमने अपने इख्तियारात से आपके वादे की खिलाफवर्जी नहीं की, बल्कि हुआ ये कि हम पर लोगों के जेवरात का बोझ लदा हुआ था, इसलिए हमने उन्हें फेंक डाला। फिर इसी तरह से सामरी ने भी कुछ डाला। आया नंबर 88, और लोगों के सामने एक बछड़ा बनाकर निकाल लिया। एक जिस्म था जिसमें से आवाज निकलती थी। लोग कहने लगे कि ये तुम्हारा माबूद है और मूसा का भी माबूद है, मगर मूसा भूल गए हैं। भला क्या उन्हें ये नजर नहीं आ रहा था कि वो ना तो उनकी बात का जवाब देता है और ना ही उन्हें कोई नुकसान और नफा पहुंचा सकता है। और हारून ने इनसे पहले ही कहा था कि मेरी कौम के लोगों, तुम इस बछड़े की वजह से फितने में मुब्तला हो गए हो, और हकीकत में तुम्हारा रब तो रहमान है, इसलिए तुम मेरे पीछे चलो और मेरी बात मानो। वो कहने लगे कि जब तक मूसा वापस नहीं आ जाएंगे हम तो इसी की इबादत पर जमे रहेंगे। मूसा ने वापस आकर कहा कि हारून, जब तुमने देख लिया था कि ये लोग गुमराह हो गए हैं, तो तुम्हें किस चीज ने रोका था? आया नंबर 93, कि तुम मेरे पीछे चले आते। भला क्या तुमने मेरी बात की खिलाफवर्जी की है? हारून ने कहा कि मेरे माँ के बेटे, मेरी दाढ़ी ना पकड़ो और ना ही मेरा सर। हकीकत में मुझे ये अंदेशा था कि तुम ये कहोगे कि तुमने बनी इसराइल में तफरका डाल दिया और मेरी बात का पास नहीं किया। मूसा ने कहा कि अच्छा, तो सामरी, तुझे क्या हुआ था? वो बोला, मैंने तो एक ऐसी चीज देख ली थी जो दूसरों को नजर नहीं आती, इसलिए मैंने रसूल के नक्शे कदम से एक मुट्ठी उठा ली और उसे बछड़े पर डाल दिया, और मेरे दिल ने मुझे कुछ ऐसा ही समझाया। और आया नंबर 97, मूसा ने कहा कि अच्छा, तो जा, अब जिंदगी भर तेरा काम ये होगा कि तू लोगों से ये कहेगा कि मुझे ना छूना, और इसके अलावा तेरे लिए एक वादे का वक्त मुकर्रर है जो तुझसे टाला नहीं जा सकेगा। और देख, अपने इस झूठे माबूद को जिस पर तू जमा बैठा था, हम इसे जला डालेंगे और फिर इसकी राख को चूरा चूरा करके समुद्र में बिखेर देंगे। हकीकत में तुम सबका माबूद तो बस एक ही अल्लाह है, जिसके सिवा कोई माबूद नहीं है। इसका इल्म हर चीज को अहाता किए हुए है। और आया नंबर 99, ए पैगंबर, माजी में जो हालात गुजर गए हैं उनमें से कुछ वाकयात हम इस तरह तुमको सुनाते हैं कि हमने तुम्हें खास अपने पास से एक नसीहतनामा अता किया है। जो लोग इससे मुंह मोड़े तो वो क़यामत के दिन बड़ा भारी बोझ ला देंगे और जिसके अजाब में वो हमेशा रहेंगे। और क़यामत के दिन उनके लिए ये बदतरीन बोझ होगा, जिस दिन सूर फूका जाएगा, और उस दिन हम सारे मुजरमों को घेर कर इस तरह जमा करेंगे कि वो नीले पड़े होंगे, आपस में सरगोशियां कर रहे होंगे कि तुम कब्रों में या दुनिया में 10 दिन से ज्यादा नहीं ठहरे। जिस बारे में वो बातें करेंगे उसकी हकीकत हमें खूब मालूम है, जबकि उनमें से जिसका तरीका सबसे बेहतर होगा वो कहेगा कि तुम एक दिन से ज्यादा नहीं ठहरे। और आया नंबर 105, और लोग तुमसे पहाड़ों के बारे में पूछते हैं कि क़यामत में उनका क्या बनेगा। जवाब में कह दो कि मेरा परवरदिगार उनको धूल की तरह उड़ा देगा और जमीन को ऐसा हमवार चटियल मैदान बना देगा कि इसमें तुम्हें ना तो कोई बल नजर आएगा और ना कोई उभार नजर आएगा। उस दिन सब के सब मुनादी के पीछे इस तरह चले आएंगे कि उसके सामने कोई टेढ़पन नहीं दिखा सकेगा, और खुदाए रहमान के आगे तमाम आवाजें दब जाएंगी।
चुनाचे तुम्हें पाँव की सरसराहट के सिवा कुछ सुनाई नहीं देगा। उस दिन किसी की सिफारिश काम नहीं आएगी, सिवाय उस शख्स की सिफारिश के जिसे अल्लाह सुब्हान ताला ने खुद इजाजत दी होगी और जिसके बोलने पर वो राजी हो। वो लोगों की सारी अगली पिछली बातों को जानता है और वो इसका इल्म का अहाता नहीं कर सकते, और सारे के सारे चेहरे हय्युल कय्यूम के आगे झुके होंगे, और जो कोई जुल्म का बोझ लाद कर लाया होगा नामुराद होगा। और जिसने नेक अमल किए होंगे जबकि वो मोमिन भी होगा, तो उसे ना तो कोई ज्यादती का अंदेशा होगा और ना ही उसकी कोई हक तलफी होगी। और हमने इस तरह ये वही एक अरबी कुरान की शक्ल में नाजिल की है और उसमें तंबीहात को तरह तरह से बयान किया है ताकि लोग परहेजगारी इख्तियार करें या ये कुरान उनमें कुछ समझ पैदा करे। आय नंबर 114, ऐसी ही ऊंची शान है अल्लाह की जो सल्तनत का हकीकी मालिक है। और ए पैगंबर, जब कुरान वही के जरिए नाजिल हो रहा हो तो उसको मुकम्मल होने से पहले कुरान पढ़ने में जल्दी ना करो और ये दुआ करते रहा करो कि ए मेरे परवरदिगार, मुझे इल्म में और तरक्की अता फरमा। और हमने इससे पहले आदम को एक बात की ताकीद की थी, फिर उससे भूल हो गई और हमने उनमें अज़म नहीं पाया। और आया नंबर 116, याद करो वो वक्त जब हमने फरिश्तों से कहा था कि आदम को सजदा करो, चुनाचे सबने सजदा किया, अलबत्ता इब्लीस था जिसने इनकार किया। चुनाचे हमने कहा कि ए आदम, ये तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का दुश्मन है, लिहाजा ऐसा ना हो कि ये तुम दोनों को जन्नत से निकलवा दे और तुम मुशक्कत में पड़ जाओ। यहाँ तो तुम्हें ये फायदा है कि ना तुम भूखे होगे और ना ही नंगे होगे, और ना यहाँ प्यासे रहोगे और ना ही धूप में तपोगे। फिर शैतान ने उसके दिल में वसवसा डाला और कहने लगा कि ए आदम, क्या मैं तुम्हें एक ऐसा दरख्त ना बताऊं जिससे हमेशा की जिंदगी और बादशाही हासिल हो जाती है, जो कभी पुरानी नहीं पड़ेगी। आया नंबर 121, चुनाचे इन दोनों ने उस दरख्त में से कुछ खा लिया जिससे उन दोनों के शर्म के मुकामात एक दूसरे के सामने खुल गए और वो दोनों जन्नत के पत्तों को अपने ऊपर डालने लगे। और इस तरह आदम ने अपने रब का कहा टाला और भटक गए। फिर उनके रब ने उन्हें चुन लिया, चुनाचे उनकी तौबा कबूल फरमाई और उन्हें हदायत अता फरमाई। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि तुम दोनों के दोनों यहाँ से उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो गए हो। फिर अगर तुम्हें मेरी तरफ से कोई हदायत पहुंचे तो जो कोई मेरी हदायत की पैरवी करेगा ना तो वो गुमराह होगा और ना ही किसी मुश्किल में गिरफ्तार होगा, और जो मेरी नसीहत से मुंह मोड़ेगा तो उसको बड़ी तंग जिंदगी मिलेगी और क़यामत के दिन हम उसे अंधा करके उठाएंगे। देखिए, इन आयात पे गौर कीजिएगा, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को क्या फरमाया था जब वो दुनिया में आए थे। देखिए, आदम अलैहिस्सलाम ने तो अल्लाह सुब्हानहू तआला को देखा था, आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत भी देखी थी। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा सकते थे कि अच्छा तुम दुनिया में जाओ और अब नेक काम करोगे तो तुम्हें उसका अजर मिलेगा, गलत करोगे तो सजा मिलेगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये नहीं फरमाया, बल्कि ये कहा कि हदायत अब मेरी तरफ से आएगी, जो वो हदायत मानेगा उस पर अमल करेगा वो जन्नत का हकदार बनेगा, और जो नहीं मानेगा उसको दोजख में जाना पड़ेगा। यही वो चीज़ है जो बार बार मैं क्लास में भी कहती हूँ कि देखिए, हदायत हमें सिर्फ इस कुरान से मिलेगी। अगर हम कुरान को नहीं समझेंगे तो फिर हदायत तो वही होगी ना जो हमने इर्द गिर्द के माहौल से सीखी होगी या अपने घर में देखी होगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान पाक में बार बार यही फरमाते हैं कि ये आसान है, इसको समझो, क्योंकि ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का वो खत है जो पर्सनली हर बंदे का अलहदा अलहदा से है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम इसकी अहमियत को समझे और हम इस पे अमल करने वाले बन जाए। आमीन सुम्मा आमीन। आया नंबर 125, और वो कहेगा कि या रब, तूने मुझे अंधा करके क्यों उठाया है, हालांकि मैं तो आंखों वाला था। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहेंगे कि इसी तरह हमारी आयतें तेरे सामने आई थी, मगर तूने उनको भुला दिया, और आज इसी तरह हम भी तुझे भुला देंगे। और जो शख्स हद से गुजर जाता है और अपने परवरदिगार की निशानियों पर ईमान नहीं लाता, उसे हम इसी तरह सजा देते हैं, और आखिरत का अजाब वाकई सबसे ज्यादा सख्त और ज्यादा देर रहने वाला है। फिर क्या इन लोगों को इस बात ने भी कोई हदायत का सबक नहीं दिया कि उससे पहले कितनी नस्लें थी जिन्हें हमने हलाक कर दिया, जिनकी बस्तियों में ये लोग चलते फिरते हैं। यकीनन जिन लोगों के पास अकल है उनके लिए इस बात में बड़ी इबरत का समान है। और अगर तुम्हारे रब की तरफ से एक बात पहले से तय ना कर दी गई होती और इसके नतीजे में अजाब की एक मियाद मुकर्रर ना होती, तो लाजमी तौर पर अजाब इनसे चिमट चुका होता। और आय नंबर 130, लिहाजा ए पैगंबर, ये लोग जो बातें करते हैं तुम इस पर सब्र करो और सूरज निकलने से पहले और उसके गुरूब से पहले अपने रब की तस्बीह और हमद करते रहो, और रात के औकात में भी तस्बीह करो और दिन के किनारों पर भी,
تاکہ تم خوش ہو جاؤ اور دنیاوی زندگی کی اس بہار کی طرف آنکھیں اٹھا کر بھی نہ دیکھو جو ہم نے ان کافروں میں سے مختلف لوگوں کے لیے مزے اڑانے کے لیے دے رکھی ہے، تاکہ ہم اس کے ذریعے انہیں آزمائے۔ اللہ اکبر۔ اور تمہارا رب کا رزق سب سے بہتر اور سب سے زیادہ دیر پا ہے، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پہ ثابت قدم رہو۔ ہم تم سے رزق نہیں چاہتے، رزق تو ہم تمہیں دیں گے، اور بہتر انجام تو تقوی ہی کا ہے۔ اور آیت نمبر 133، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نبی ہمارے پاس اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لے آتا؟ بھلا کیا ان کے پاس پچھلے آسمانی صحیفوں کے مضامین کی گواہی نہیں آ گئی؟ اور اگر ہم انہیں اس قرآن سے پہلے ان کے کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو یہ لوگ کہتے کہ اے ہمارے پروردگار، آپ نے ہمارے پاس کوئی پیغمبر کیوں نہیں بھیجا تاکہ ہم ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے آپ کی آیتوں کی پیروی کرتے۔ اور اب اس سورہ کی آخری آیا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ ہم سب انتظار کر رہے ہیں، لہٰذا تم بھی انتظار کرو، کیونکہ عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ سیدھے راستے والے لوگ کون ہیں اور کون ہے جو ہدایت پا گئے ہیں۔ الحمدللہ جی، یہاں پہ ہماری سورۃ طٰہٰ ختم ہوتی ہے اور ہمارا 16 پارہ بھی اختتام کو پہنچتا ہے۔ اب انشاءاللہ جی کل آپ سے ملاقات ہوگی، سورۃ انبیاء سٹارٹ کریں گے اور ہم اپنا 17 پارہ بھی سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے پیارے پیارے احکامات ہیں ہمارے لیے آسانیاں فرمانا، اور ہمیں بھی اور ہماری اولاد کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قرآن پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ اجازت دیجیے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔